Ba! Peekaboo! Ah, peekaboo! Ah, peekaboo! Ah! Ah, peekaboo! 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 Baluga! 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 Ayun yung baluga. Baluga! Peekaboo! Baluga! 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 Peekaboo! Peekaboo! Ya 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 ya. Tik 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 tik. Ba, di makahinga ba? Huwag mong gaganin. Peekaboo! 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 Ayan, ay. Peekaboo! 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 Yan. Peekaboo! Peekaboo! Ba, huwag mong kilitin! Peekaboo! Ba! Tingnan mo. Nahihirapan huminga yung anak mo! Hindi. Di makahinga na maayos yung anak mo, kinikiliti mo. Supportive naman si mama mo, kiliti lang eh. Peekaboo! Ay. Hindi ko nga kinikiliti yan ba Galit na. Galit na. Hala. Ayan na, nagalit na. Ayan na, nagalit na. Ayan na, nagalit na si Manang Kalbo. Ayan na. Nagalit na. Si Lola yan eh, si Lola. Nagalit na. Ano, stukin mo si papa mo. Stukin mo si papa mo. Stukin mo. Stukin mo. Stukin mo. Stukin mo. Tutok. Ano? Bakit kalbo ka? Oo, kalbo ka? Kalbo? Oo, kalbo ikaw? Ha? Kalbo ikaw, no? Oo. Bakit kalbo ikaw? Jam. Peekaboo! Peekaboo! Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Ano yun? Bakit? Peekaboo! Jam. Hindi kay mama mo. Peekaboo! Peekaboo! Baluga! Baluga! Ano? Ano? Peekaboo tayo, peekaboo? Ha? Tama na yan, mapupul na yan, ha? Mapupul na yan, no? Ano, mapupul na yan, tama na yan.